बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना पिछले करीब 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। कि पाक फौज की जानिब से भी तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब ये हमारे ही जवान हैं। दहशतगर्द तंजीम ने वो पाक फौज के जवान हैं। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है और ईरान हमले में अगला निशाना पाकिस्तान की 36 से 48 घंटे अहम। और इसमें पाकिस्तानी जर्नेल का नाम क्यों आ गया ईरान के मामले में? पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग छिड़ चुकी है। पशीन कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला। जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हो। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और 2 बॉर्डर्स के ऊपर अफगान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। ये जब तक करोगे आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। जी जी नहीं होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रविवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकवादियों के शव बुरी तरह झुलस गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच से पता चला कि मारे गए आतंकियों में से जैश ए मोहम्मद का कुख्यात कमांडर सैफुल्लाह भी है। खबरों के मुताबिक सैफुल्लाह ने लगभग 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी और तब से इस क्षेत्र में सक्रिय था। उस पर सुरक्षा बलों पर कई घातक हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इनमें जुलाई 2024 का हमला भी शामिल है, जिसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। सैफुल्लाह पहले भी कई मुठभेड़ों को दौरान बच निकला था। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने व्हाइट नाइट कोर के जवानों की ओर से 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए की गई तेज और सटीक कार्रवाई की सराहना की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है और इजराइल के सफ़ीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का हो सकता है। सबसे पहले हम इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और जब ये विजिट वो करेंगे ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इजराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ تجزیہ کار و ماہرین کے مطابق ایک ایسا دفاعی نظام ہوگا جیسے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کو یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑے پیمانے کے اوپر بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے اس منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ خالصتاً پہلی بار جو انسٹال ہوگا جب یہ بن جائے گا تو یہ بھارت کے اندر ہی ہوگا. اور اب یہ بڑی حیران کن ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ منصوبہ یہ بھارت کا ہے، اسرائیل کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے تاکہ دونوں ممالک مل کر اس کے اوپر کام کر سکیں، لیکن یہ انسٹال جو ہے لگے گا جو یہ بھارت کے اندر لگے گا. تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کا مین اور اہم جو حصہ ہے وہ بھارت ہی ہے، کیونکہ بھارت کے اندر ہی انسٹال ہونا ہے. پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنا بزنس بند کرتی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 125 کمپنیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس پاکستان سے ختم کر دیا ہے، اور یا اپنے شیئرز بیچ دیے، جو بھی کیا. بہرحال وہ پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہ رہے. کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو اس کی؟ ان کو ریٹرن نہیں مل رہا، یا سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے، یا کوئی اور طرح کا ان کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ اس سے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا اگر ملٹی نیشنل کمپنیز اس طریقے سے بند ہونا شروع ہو گئیں. جی آرزو، اس کی سب سے بڑی وجہ جو تواتر کے ساتھ، پہلے تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اگر اس کو کیٹیگرائز کریں اور ون بائی ون چلیں. دیکھیں، ایک تو اوبویسلی ایک جو گلہ ہمیشہ سے رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو یا انویسٹرز کو پاکستان میں، وہ انویسٹر میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی انٹرنیشنل یا فورن انویسٹر، وہ پاکستانی انویسٹرز کو بھی یہ پرابلم رہی ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی، انکنسسٹنسی ہوتی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کا تسلسل بھی بالکل آپ دیکھتی ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد مطلب حکومت آتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 1 سال کام کرنے دیتے ہیں. وہ بڑی اچھی فیوریبل ٹرمز پر کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ جیسے بقول شخص سے 1 پیج پر ہوتے ہیں حکومت اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک بہت ہی مشہور جو اسٹریٹجی ہے جو آج کل اپنائی جاتی ہے وہ پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھیں، جب وہ آئی تو بالکل وہ 1 پیج بھی تھا اور بہت کچھ تھا، سب کچھ ایک محبت والا ایک سلسلہ تھا، ایک افسانہ تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 1 سال ہی نہیں گزرا تھا تو PDM بن گئی، ٹھیک ہے نا. وہ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسی نے آگے چل کر جو ہے اس حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا. اس کے اب ساری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے پھر مارکیٹ جو ہے وہ وولوٹائل ہو جاتی ہے. مارکیٹ ویسے ہی وولوٹائل ہوتی ہے، مارکیٹ کا ویسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن مارکیٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے. تو جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آج کل جتنا بھی کمیونیکیشن ہے اس کا جو مین ذریعہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے نا. ساری دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہوگا عرب اسپرنگ جب ہوا تھا تو اس میں، اور جب خاص طور پہ ایجپٹ میں، وہ بہت ہی کافی عرصہ ایجپٹ کا ایک وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، بڑا مشہور زمانہ تھا جہاں لوگ کیمپس لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جو عرب اسپرنگ ہے یا عرب بہار ہے، جو اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو بنانے والی اور اس کو چلانے والی اور اس کو سسٹین کرنے والی وہ انٹرنیٹ، وہ جو سوشل میڈیا